Télévision 3 TV getba parabara pat pousse la baraka ni sin leke sida ni 3 TV 50e kibe sida runa et na le pamataba ne kibane more ngese ya bwembe tinandik ampuneya nandinga wuligila me tisane école burkinabé des affaires ya karimbi berzaka nget lorana ton fir Burkina Faso kandre arabarare tulra kiuga rasm pila yobe tala sons kasangab sembonti conférence publique Sinkende ne sanama tu mweng Burkina Faso kanre tulusma ayat modorti karami bedla nispa fa sen karam sane sanama tu makolong Burkina Faso kane ton bang seb gananga de la nispa fa sembe pore na yilra tab san wa sing tuma bi mi kamet tab tum na nafdab mese lab nafde sane Burkina Faso nimbui de zanga inati pa ma ven me yiro tonre ne basam yam bonaventure tarpaga bam ya tumda sigde tor soba to pitne ton bumda ninga sembe bewa Yura Bamiam Jacob Bonaventure Tarpara et Tony Karimbi Simbe, école Ninghambonti, école Burkinabé des affaires. Il y a chambre de commerce à créer école Kanga. École à Handouga, ton la PPP, Karimbi Sink école là. Ton city qui est un ton yamti école à Tala Lorum. Mahaton école à Poma, il y a modèle, tu ton man of Hombo, sorti conférence, là tu ton certainement organisation Boudou, invite Nep to Wagome. L'autre conférence, Tonya Kayamana Gome, mine de Mahambe, Tontenga pour, voilà, yam mine de Mahawa, ou Touma, ligue vous seront bétoum na pone. Mahaton, Tarasamti, mine de Mahawa, tabtain notre vima. Obtain what tangle ningati, tenga vim temzanga. Donc, au vima un thème, lilla, tu tenga la me torom pame, et mine busy. Donc, il a ton contact qu'on a engagé. Le gouvernement, Rika, no kengre, dati mine rama. Rale Chinese Zara border of Rabe, that it to Radne Tonka, no to me palm digidi. Albert Wedrogo Pipigo Nera Sanko Tongra Nam Lugulugu Teka Neme Tisane Burkina Faso Ministre Leninga Senangesa Nyon Korla Yelle Nimbuida Wima Fara Kla Korla Yelle Général Eme Barthélemy Sempole Tumzi Hero Ngud Nikanga Soba Senke Netan Sobun Sorsa Webo Senkende Nene Basin de Top Tem Santi Nokadizin Sataba to Payimi San Karenza Santar Parabo Burkina Faso Kanla Ya Yelbu Toto Zoni kanga soba barado inataka yolonga zugo mbangengese ya bwembe benre angudsa yane ministre le ninga senangesa tenga yokorolo yelle boom le ninga fansin zisi lasin ya totonre bite bange netumnetara Béranger Zambelongo yum vaincre kuga yum tusse yip le pisila yiba pour un wanti yida alasim pisila nasi Burkina Faso qu'un kurumda pemespal pour un ni mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSL ram sewen diknama ni logra pore oblugulga tongra gohnere tia Albert Wedrogo mbetore yitulora kuga resmanu senlori yelkang pour un senange hatenga korlo yelle le nimbuida yor fare obrika yelkanga ndorla général Aimé Barthélemy Sempole ya ministre le ninga nimbuida sente godo yida nzemse ni tansobon sorsa senseng Burkina Faso webo yum tusse yip le pila noa pour Basroba na masante kame mi kame titansobon sorsa bamme kellen kayalse nibinin kura buda totori wuligida mete gohnera tara zip sida sinkende abanaton zabne tansobon sorsa itsangese sane Burkina Faso na para wong teka tansobon sorsa parle pori te atadare tulora kiwara sempila tabo yum tusse yip le pisila yiba pour un ta parko la tuguriten suka kar sun dubon puhudi yi sababu tineba yibion yake ni sampor kateka ye lora pore dori gendarmerie wa sin yi nanti gese tumda sin ya tutunura lapson korolga bararan kanga bammeti lui tansobon sortsen nugi wedra yi wenga gendarme dan pila tabo yore yake la nanti nu kurbamta edeme kame nizal spila yembre labraran ku sanam bokin tenga sendigda nu gwapra itsana king tore tengle ningap simonti jibo ya sum province wa région du Sahel sura sampayir kilomètre kobisi ni Burkina Faso na tenga benra edemi kameti ya tenga sente lebra yemba torzale ni wensa sankete ti bumpale twen kebe bumpale twen yiye ya nimbana sida région de l'Est sura wanti yid kompianga province ni mbuida sungun konge obsera kibe kitba anawe kunga anko tenga to dam to bwen rangese ti yella lebra kanga irsanandik yum vaincre kuga ye yum tousible pisila yiba pour ça ONG le conseil norvégien sanwiligi Neptus Kwabrale Pisobe, un jeu yib temse, un kit nepsonre, sin jeu yib temse tan sobon chot sa wen yinga ayika million yemre la tus Kwabrale Pisnase.
senked ne korenga wenge ya susang sida tirsa nange zikang wenge yum vekre kyugara sen pistan la yember yum tusi bla pisila yiba pourrin irsana gel kwabra zugu l'école spila tabo lazak para kwelimse l'école parle sen par kwelimse ayika kwabra la pisila nu inquiète l'école sa fan sen para Burkina Faso kana senked ko kalra yika tusa tan la kobsna la nu ya ratan wiliga mete sane yel zehd la nisba sunzo ministre la ninga sengeta yon korol ga yel bagada zisa wusro la somma me ti toto la nyara pourrin bo mod rambo yel team na yilenti nimbuida yinimba na pourrin la ninga absembe runda wa Idnatik yi wisgara pour Burkina Faso balla zak kansanga tak tam tak ketambe benre rien sauté l'armental sul senta tokre ne Burkina Faso Fédération de football la ratamet bzin ni henetaba ngese ya 112 labna ton welsiel nisba sembe balla zak kansanga pour ya rien sauté tal science ra ni kibekitba yi tout le kiuga resem pila nu word kanre ba menan ki subtara sur la nyabo sinkedam na ton rimse yel nisba fan sembe Fédération Burkinabé de football loin na yile ti monyos ra la zungul gasa to bgese wan to labna modorte balla la santoron passé Burkina Faso kandre il pam veneme le yirwo tonre ne tumna tara Béranger Zambelongo Yanika fa gilika pays nzersa koise absombo anda saba balla tel libreme ya l'armental sous la bamba na sana taba azin de koise sinken intact tam taka sombe fédération poron l'armental sous la kanse ya association des anciens internationaux du football burkinabé kwaira AIFBF association des anciens footballeurs du Burkina Faso kwaira ASAFBF ne association des footballeurs du Burkina Faso kwaira AFBF azin retourna ni association nationale des entraîneurs du football du Burkina Faso kwaira ANFBF observe sa kwe buto tolon côté fédération burkinabé de football la tawl soba la salle bansé ane pour un port sa fan gilike peut qu'il relatoire comme l'abmau tizini yesra leben le yileme sanna yilenti Burkina Faso balla akelen ken tawla la leben le sigin le porin ya football la wenge fédération la yam fa hammi wala wumta bon kabe suka te ton me ya association la ma ton me yenta mi ti darbi ton me haman conférence kanga bid pam neba to sagle to bon suguli te wumta ba te yella ken malare absenti kini taknum takasombe balla zingo Burkina Faso Canada la bleben le tiki sa un tem sa ta menga son compte cibrale ak fédération pour ba mais yi ken sebra kala ya sana yelenti yel 15 buda rawa Burkina Faso balla pour yi nyam menga miti abhan ning ton sanction ta leba fédération nan leba wala Côte d'Ivoire wala Mali wambe yom ninga wa anan kitam ton balla kanan le yo pina ton kanan le pam nerm ne pang wa pinde ya yela ton me hen karate ta yel kanga la han wumta ba yel kanga te men kayi la sana yile ati yel kan fa gilke peton sa fédération burkinabé de football le poron abakota sa ne minsel koda senkene wala nyu sa la zingo romik na namse din taw damba tablik kin sabtoro sana yelen te boira fa gilke pe ba la zingo abton wumta ba ton solution na maya ton bon ni to damba mini her koda dina damba SG koda président de fédération koda te fa la ramning nugu ton me kana zinsi ton me na kina me pour to dama fédération to dama na yele te wumta abo etana antea ti taktam takasin zin rasmanora sayne fédération burkinabé de football la zingo halta bozin pa mi so te senantane pibo ton wili ti bam pasak ne yin so ninga sinye sa kitame ati ko mala ramen kitan kaida fédération pour ni wisrato ya kufung wushu de nemeti ya club rampila yembre zamsedba ratiete karambisi sinaman kwabra le pisi la sempa saba panga laba na toro long linking tore ya renso te gesameti sibra dar son lore abiye kataba horo kanre na man warstaba te gese ya anramba na toro king tore sane vugse yiba pourrin ratiete taishi le bampas shaoling et nemeti ya ceinture rouge barre 1 barre 2 le ben passa barre 3 la karambisa na tonre on ligue bam mesin tarbangre sinkende yel kangwenge Béranger Zambelongo le bon wata sayane bampisra zugu tidnandika mpuneya singla blanda ya bam kwa barla pisibu sin yikle bram bam pila yemer porin wa nan tonre mbiso bangla sinkene kung fung wusua lama welar basan ne boara katekam to dan tonre ambiso bangla la bangla biso poron ya sinkene wala taishiwa limpahne shawlinga na yilon tonron pam sayne ceinture rouge barre 1 ceinture rouge barre 2 limpahne barre 3
sẽn kẽne Saint-Tour Rouge zĩige a Sidi Cheikh wed raoogo bãmb sẽn be club ning yʋʋr sẽn sakde sa kũum fu gambidi bãmb bisa bãngre sẽn kẽne wala taishi wã bãmb n tõog n tʋg n lʋɩ taoore ne piila a tãab bɩ sẽn pi siibu bãmb loogr poorẽ yaa Alisa Wadro a Nelly Ilbudo bãmb fãa gil kɛpɛ kẽesa b toogo sẽn kẽene wala Saulinga zĩige Abdul Wahabo Damiba bãmb ba wa sã n yaa ne taishi wã bãmb tʋg n paama piila yiibu a leb n le wilgame tɩ b nidga pãnga nidgr sɩd-sɩda n na yell n tõoge n paam rɩlla soaba sẽn kẽene Saint-Tour Rouge baare wã a priska kõn paoode bãmb sẽn be ne lagm n tar sʋl ning yʋʋr sẽn sakde association des dragons stratège bãmb n tʋg n lʋɩ taoore sã ne Saulinga zĩigẽ n paam piila a tãabo bɩ sẽn pi sopoe Rizis zomre tʋg n be yiib n soab zĩigẽ Abdul Rahouf Salogo n be tãab n soab zĩigẽ wã yaa tɩ y bãng me tɩ b sẽn tõog n vign sã n yaa ne rɩlla soaba botoonda bãngrã biisgã yaa kiuga yoob-yoobe la b tʋg n vign rɩlla soaba sẽn na yɩl n tõoge tɩ neb nins n kẽesd b toogo kõ fũ wusu wã zĩigẽ wã a be b tõe n tõog n bɩs b bãngre tɩ sõngd b hal kẽengo a Inusa Sawadgo yaa taoor soaba club rãmbã n be wagdga région du centre la tõnd regroupe na n paasb texte ya ida wa composition budo ya wa karam bi sim be baba op club ram ne ba meta dama en zamar kunfunga ton tigum nubla kayibera na ne ka fa wun le yeme en zamsa club on ton pama not ne ka fa gille donc ligue du centre de kunfunga ya ton me nari kër la woto ne kiga yob fa gille ete lum la porton tara nora yi tonom tigum club ram fa gille ne ka fami wa torse nye men zamsa biga men zama club wa toto ti ton pama ko yima so ba note Saint-Tour Rouge baare de wazingwa a Salif wed raoogo sẽn be lagm n tar sʋl ning yʋʋr sẽn sakde association dragon blanc tõog me n paam piila yiib bɩ sẽn pi sopoe tɩ Saint-Tour Rouge baare 3 wã yaa Idrissa Traoré sẽn be ne lagm n tar sʋl ning yʋʋr sẽn sakd association Grue Blanche Volcan Saulinga zĩigẽ wã b tʋg n bee taoore ne piila a naase tʋʋmdã me sẽn tʋm botoondã sã ne n wɩsgra tao dãmba wilgame tɩ yaa bũmb sẽn sek pẽka kom man yi woto no ata kom kobgla pisi ndogle tɩ rat n kell n kam pʋʋsa karsara ma fangilem be club ramo to kell n nidg pãnga modot tɩ kũmfunga yɩ-sõma m yãsa woto nem directeur technique de la région expert de fédération même be tõnd kɩren-kaane bãmb fãa zĩna b gesame aya tɩ tʋʋmda yaa sõma la woto no mos bola tõnd sõma maane fo tɩ b bon tɩ compétition mosa ya tɩ mo tɩ tõnd n gese comment sõran t'a to ning woto no fo tɩ tõnd man compétition kõba tɩ paam n bãnge mam n bee zikãngã n bee b zikãnga Lella pipi boto na bsẽn tõog n bɩɩs b bãngre kõ fũ wusu wã centre kaanrẽ wã b leb n le kõta tab sɛka kiuga yoob sẽn wate sẽn na yel n tõog n lebg n le gese b bãngrã sã n bɩɩsame n paase dẽnda yaa kũmfũng wusu wãme na wa yalsd rũndã kibe wa tɩ kibe sẽn da be d nuge tɩ d na n dɩka n pʋɩ ne yãmb la wotonde television 3 tv get bad pʋʋsy la fãa gilli neb la ninsba fãa sẽn naagb kibe wa soglgo d pʋʋsda y fãa gilli wẽna sõsg y fãa gilla fɩ kell n paɛ television 3 tv gesg pʋgẽ